नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 8 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे यासह आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर कटक रु हटिला कर्फ्यू कटक सहर कर्फ्यू कटकणा प्रत्याहार होईछि एने पुलिस कमिशनर सूचना देइछंती। पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह कहिछंती परिस्थिति उपरे नजर रखा जाइछि संवेदनशील स्थान मानकरे पुलिस मुतयन होइछंती कर्फ्यू समय कौन विशृंखला घटी नाही परिस्थिति देखि इंटरनेट सेवा जोगाई दिया जिवो। तेबे रविवार राति कटकणा लागिथिबा बेले मंगलवार सकाळ 10टा जाए लागिथिला कर्फ्यू कटकणा। परवर्ती खबर 25तम राजधानी पुस्तक मेला अनुष्ठित हेब। 25तम राजधानी पुस्तक मेला नवेम्बर 14 रु 23 तारिख पर्यंत शहीदनगर दुर्गा पूजा पड़िया अनुष्ठित हेब। एही अवसर में ओडिया भाषा और साहित्यर 12टी विभाग आत्मजीवनी भ्रमण कहानी व्यंग साहित्य और शिशु साहित्य 2023 जनवरी रु 2025 नवेम्बर मध्य प्रकाशित पुस्तक गुड़िक विचार को निया जाई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को पुरस्कार प्रदान करा जिवो। जो लेखक और प्रशासक पुस्तकर 3 खंड कॉपी सहित पुस्तकर विभाग प्रकाशन वर्ष लेखकों संक्षिप्त परिचय जोगाजोग ठिकाना सह अक्टोबर 31 सुधा पठाइबा पई कुआ जाइछि। परवर्ती खबर सफाई कर्मचारी को मिलिबो स्वास्थ्य बीमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी एवं ठिका कर्मचारी एक बड़ घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार एने घोषणा करिसंती ठिका कर्मचारी दरमा और आउटसोर्सिंग कंपनी गुड़िक द्वारा दियाजिबो नाही सरकारी निगम सीधा सड़क सेमानक अकाउंट रे टंका जमा करिबो। परवर्ती खबर पाक ट्रेन रे पुणी विस्फोरण पाकिस्तान क्वेटा अभिमुखे जाउतिबा जाफर एक्सप्रेस रे विस्फोरण सुल्तान कोट निकट रे घटना घटिछि। ट्रेन जाउतिबा बेले रेल धारणा रे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी विस्फोरण होइतिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे ट्रेन रो 5टी कोच लाइनच्युत होइछि यात्री आतंकित होई पड़िछंती विस्फोरण रे अनेक यात्री आहत मध्य होइछंती। परवर्ती खबर राहुल को रास्ता रे राज्य कांग्रेस भोट चोरी और चाकरी बिक्री प्रसंग को नहीं दल करिबो विक्षोभ। आसंता अक्टोबर 9 तारिख रे प्रतारणा प्रतिवाद समावेश करिबो युवा कांग्रेस जोग देबे युवा नेता उदित भानुची। तेबे आसंता काली प्रदेश युवा कांग्रेस सभापति नेतृत्व रे भोट चोरी और चाकरी बिक्री को केंद्र करी आंदोलन को लाइबे। राहुल गांधी मीडिया सामने संपूर्ण तथ्य रखी सारछंती किबळी भोट चोरी होईछि एबडे राज्य रे होईछि चाकरी चोरी बिजेडी समय मध्ये चाकरी बिक्री होतिला वर्तमान मध्ये होईछि। परवर्ती खबर गाजा युद्ध को पूरिला 2 वर्ष। गाजा रे हमास एवं इस्राएल मध्य रे लागिथिबा युद्ध को 2 वर्ष पूरिछि। 2023 मसिया अक्टोबर 7 तारिख रे इस्राएल उपर हमास आक्रमण करितिला एथिरे 1200 लोक प्राण हराइछंती 251 जन को पणबंदी करिनेतिला हमास। यार प्रतिशोध नेबाको गाजा स्ट्रिप उपर आक्रमण करितिला इस्राएल। हमास एवं इस्राएल मध्य रे युद्ध विरति और शांति प्रतिष्ठा पाई कतार और इजिप्ट मध्यस्थरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उद्यम चलाइछंती। परवर्ती खबर 11 तारिख पर्यंत हालुकारू मध्यम वर्षा संभावना 30 रु 40 किलोमीटर पवन नहीं पूर्वानुमान। ट्रप लाइन प्रभाव में गत 24 घंटे राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा लगी रही। आगामी 11 तारिख पर्यंत राज्यर किछि स्थान में एभली वर्षा लगी रहिबा नै पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। अधिकांश जिला पई येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा घंटा को 30 रु 40 किमी पवन नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर 4 रेल प्रकल्प को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट 4टी रेल प्रकल्प को मंजूरी देइछि। कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा करिसंती। से कहिसंती 7टी रेल कॉरिडोर मोड रेल ट्रैफिक रो 41% वहन करे। आमे कॉरिडोर गुडी को सुदृढ़ एवं आहुरी संजोग करिबा पई संप्रति अनेक प्रकल्प आरंभ करिछु। वर्तमान एही कॉरिडोर गुडी को 4 लेन एवं 6 लेन पर्यंत विस्तार करबा को निष्पत्ति निया जायछि। केंद्र कैबिनेट प्राय 24,634 कोटी टंका मूल्य सहित 4टी रेल प्रकल्प को अनुमोदन करिछि। प्रकल्प गुड़िक मध्य अंतर्भुक्त रही वार्दा भूसवाल मध्य 3 लेन एवं 4 लेन विशिष्ट रेल लाइन। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले रणजी अधिनायक शुभ्रांशु सेनापति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिछंती ओडिया क्रिकेट खेलाड़ी तथा रणजी अधिनायक शुभ्रांशु सेनापति। मुख्यमंत्री को भेटी सौजन्यमूलक साक्षात करिसंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री तांकर उच्च प्रशंसा करिबा सह आगामी दिन रे शुभ्रांशु ओडिया तथा देश पई गौरव आणंतु बोली शुभेच्छा जणाइछंती। निकटे रणजी मैच पई 15 जणिया टीम घोषणा करथिले ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन। शुभ्रांशु सेनापति दलर अधिनायक चयन होइतिले। चलित मास 15 तारिख ओडिशा रणजी अभियान आरंभ करिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦାମରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି। ଆସନ୍ତା 4 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଇଭି ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଲ କିଣାରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 22 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ଜିଏସଟିରେ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ଦାମ କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା ଶିଳ୍ପା ସେଠୀଙ୍କୁ ଜେରା। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧିକ ଶାଖା। ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଶିଳ୍ପା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠକେଇ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଉଭୟ ଶିଳ୍ପା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଦିଆଯାଇଛି। କେଜରିୱାଲ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି 95 ଲୋଧି ଷ୍ଟେଟରେ ଏକ ଟାଇପ୍ 7 ବା 7 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା Z+ ସୁରକ୍ଷା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ସିଜିଆଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସିଜିଆଇ Z+ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ସୈନିକ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 35 ରୁ 55 ଜଣ ଯବାନ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି। ଏନଏଜି ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଯାନ ସମେତ ଅନେକ ଯାନ କନଭେ ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀର 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶ ସହ କେମିତି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ହଲଚଲ। 26 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନ 26 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଣ୍ଡନରେ ଆତ୍ମନିର୍ବାଚନରେ ଅଛନ୍ତି 58 ବର୍ଷୀୟ ତାରିକ। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ତାରିକ ରହମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଅଙ୍କ କଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ କମ୍ପିଲାଣି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ 3 ଦଳ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେଣି ରଣନୀତି। ସରକାରରେ ଥିବାରୁ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣା ଏଡିଜିପି ୱାଇ ପୂରଣ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଆଇଜିପି ୱାଇ ପୂରଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସେକ୍ଟର 11 ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମନିତ ପି କୁମାର ଘରେ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୟବ ସିଂହ ସୈନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋହନଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା 2-3 ମୂର୍ତ୍ତି ଲେନ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା 2-3 ମୂର୍ତ୍ତି ଲେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ 2-3 ମୂର୍ତ୍ତି ଲେନ୍ ଟାଇପ୍ 7 ବଙ୍ଗଳାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବଙ୍ଗଳାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଚାଣକ୍ୟ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚତାରକା ଅଶୋକ ହୋଟେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବଣ୍ଟିତ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହଣି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ ନବୀନ।
राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यंत हो पड़ी जहां नहीं उद्वेग प्रकाश कर विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। राज्य में उत्सवर परिवेश मध्य भयर वातावरण सृष्टि होईछि। राज्यवासी असुरक्षित हो पड़ते नवीन से संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम फेसबुक रे एक पोस्ट कर निजर असंतोष प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर आज वकिलों राज्यव्यापी कलम छाड़ा आंदोलन पित्तवास परिवार को 1 कोटी क्षतिपूरण दाबी। गंजाम जनाशुना आईनजीवी पित्तवास पंडा को हत्या घटनार तीव्र निंदा करिछि राज्य बार काउंसिल। पित्तवास हत्या प्रतिवाद आज राज्यव्यापी कलम छाड़ा आंदोलन करने को काउंसिल पक्षर घोषणा करा जायछि। एने एक विवृत्ति रे सूचना दिया जायछि। या सहित पित्तवास परिवार को 1 कोटी टंका क्षतिपूर्ण देबाको मध्य दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर पुतिन को जन्मदिन शुभेच्छा जणाइले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोन रे आलोचना करी तांको 73तम जन्मदिन शुभेच्छा जणाइछन्ति। एही आलोचना रे उभय नेता भारत रूस संपर्क को निबिड़ करबा दिगरे निजर प्रतिबद्धता दर्शाइछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को तांको स्वास्थ्य और सफलता पई शुभकामना देइछन्ति। आलोचना समय मोदी यह मध्य कहिछन्ति पुतिन को भारत रे स्वागत करिबा पई से उत्सुक अटंती। परवर्ती खबर 13 तारिख रे दिल्ली रे हेबो महानदी संसद। महानदी बंचाओ आंदोलन पक्षरु दिल्लीर संविधान क्लब रे आसंता 13 तारिख रे महानदी संसद बसिबो। भुवनेश्वर एक होटेल रे महानदी बंचाओ आंदोलन पक्षरु आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे एने सूचना दिया जायछि। ओडिशा छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि मानक सह देशर विभिन्न नदीर सुरक्षा नहीं कार्यरत नेतृत्व महानदी ट्रिब्यूनाल रे नियुक्ति अधिवक्ता ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट वकिल तथा देशर विशिष्ट नदी विशेषज्ञ माने एथिरे जोग देबे। बीजेपी बीजेडी कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलर नेता मानकु मध्य एथिरे जोग देबा पई निवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर एणिकी फिंगरप्रिंट रे मध्य करि परिबे यूपीआई पैठ नुआ फीचर को मिलिला मंजूरी। यूपीआई उपभोक्ता एणिकी फेस और फिंगरप्रिंट जरिया रे पैठ करि परिबे। यूपीआई संचालन करथिबा एजेंसी एनपीसीआई नुआ बायोमेट्रिक फीचर को केंद्र सरकार 7 अक्टोबर रे मंजूरी दैछन्ति। या फल रे यूपीआई पेमेंट अधिक सरल और सुरक्षित हेबो बोली एमपीसीआई कहिछि। नुआ फीचर रे यूपीआई पैठ पई पिन आवश्यकता बाध्यतामूलक रहिबनी। यूपीआई रो नुआ यूजर होइतिले बा पिन भूली जाइतिले आपण फिंगरप्रिंट व्यवहार करि परिबे। परवर्ती खबर स्वाभाविक हैला इंटरनेट सेवा। ऐतिहासिक कटक शहर रे गतकाली संध्यारे इंटरनेट सेवा उपरे लागितिबा कटकणा उठिछि। कटक शहर रो इंटरनेट कटकणा उठिबा परे मोबाइल ऑनलाइन उपरे निर्भर करतिबा लोके खुशी देखाइछन्ति। कटक रे इंटरनेट सेवा को स्वाभाविक करि दिया जाइछि। 48 घंटा पर इंटरनेट उपरे लागितिबा कटकणा हटाई दिया जाइछि। इंटरनेट उपरे कटकणा उठिबा नै प्रशासन पक्षरु गणमाध्यम को सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर हॉस्पिटल रे भर्ती हेले पूर्वतन प्रधानमंत्री। बिगिड़िला पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा स्वास्थ्य अवस्था। संक्रमण हेबा परे तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। मणिपाल हॉस्पिटल एक विवृत्ति रे कहिछि जे पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा संक्रमण जोगु पुराना विमानबंदर रोड स्थित मणिपाल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। वर्तमान तांकर चिकित्सा चलिछि एवं डाक्तरी विशेषज्ञ एक दल तांको स्वास्थ्य उपरे नजर रखिछन्ति। परवर्ती खबर पदयात्री को सुरक्षा पे नियम प्रस्तुत करंतु राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। देश में क्रमागत भाव में वृद्धि पाउथिबा सड़क दुर्घटना पर चिंता प्रकाश करी सुप्रीमकोर्ट मंगलवार समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िक 6 मास मध्य सड़क सुरक्षा संबंधी नियम प्रस्तुत करने को निर्देश देइछन्ति। सड़क सुरक्षा दृष्टि मोटरयान आईन धारा 138(1)(a) अनुसार नियम प्रस्तुत करने को सुप्रीमकोर्ट राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िक निर्देश देइछन्ति।